салому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Далер Официал. Умедвор ҳастам ки соғ саломат ҳастед. Хоҳишаи ҳамаи шумо дар омадан баробар лайкотона бизанед бачо, пабратки дастгир кунед. Агар шумо мошинхар бошед, подписатсия кунед, качес бара 720 абонент навора тамошо кунед. Барои реклама имо WhatsApp, хона, замини, квартира, аппарати техникаҳо боша, равон намоед, мо иншоалло дар навори баъдан рекламаш мекунем. Ирӯз 28 ноябри соли 2023. Ирӯза навор дорем 9 дона Opel Astra H, Vectra A, Vectra B, Astra F, Vectra C, Opel Zafira, Opel Meriva. خلاصا ماشینای زور بر شما تماشا کنیم بچه‌ها. در کامنت‌ها حتما قید کرده مونین از کدام مارکای ماشینا شما در معقولای از کدام نقطه تاجیکستان نوشته مونین ما ان شاء الله میکویم هم ماشینا در نواری بعدنا برشون پیشون میکنیم. در جا راحت بشینین کچس برای بلند کنین نوارا تماشا کنین اعلانه سر میکنیم بچه‌ها. میگذاریم با یکم ماشینی فروشی دوستان عزیز. Opel Astra F سالش 1993 سیستمش دستین درمو اکراناتون این حال در بختر قرار دارد با نرخ 17000 سومانی فروخته میشه. سوزشورش بنزینی گاز کار میکنه. در کوزوب سدان کراسکاش سرخی توزاکه. اویا موتور یک شش مکانیکا حالت ماشین درجه عالی در حالت خوبی تکنیکی خلاصه قرار داره. حجت سالانه داره. موتور نو کردگی سروش رسوم در کرای 17000 میگم با کمتر ویدی نرخ نموش مقصد گپ میزنیم. همین رقمای 910 زنگ زنید از نام کانالی دلیر افسر بچه‌ها کو. بهوده ناراحت شون نکنید. کسانی که خریدار قضیه هستند همون نفرو زنگ زد معقول شوگر ماشین بریم بخرینش. همین مقصد معلومات همین ماشین برای شما مقصد رو پیشنهاد کردیم. شما مورا کمتر امکان باشه دستگیری نوارای ما رو پهن کنید هم بچه‌ها کو ماشینشون فروشن. دی ماشین هم گفتیم دوستان عزیز. Opel Astra G سالش 2000 سیستم ساز رقمش 900 همین رقم دا زنگ میزنید میپرسین. این حال قرار داره در وحدت با نرخ 58000 سومانی فروخته میشه. صد نکنید Astra G دیگه بچه‌ها. سوزشورش بنزینی خالی، گاز، دیزل ندارد. کوزوب هچبک، کراسکای سیاه، موتور یک شش مکانیکا در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. کوژنی سالن 4 تا الکتروپاکت مولتی رول، یک ساله حجت، تنیروفکا چند ماهش مقصد تنیروفکای با خب همش مقصد قانون قویده. بالونش 80% سالش 10000 میگن مقصد پونلی 10000 کردگی اینجا قید کردن که 99 اینه که 10000 کردگی همقدر معلوم مقصد دوستان عزیز. ماشین سیم تماشا کنیم بچه‌ها. Opel Astra H سالش 2008 این حال در دوشنبه قرار دارد با نرخ 65000 سومانی فروخته میشه. سوزشورش بنزینی خالی، کوزوف اونیورسال، اویا موتور 1.8 коробка передач механика. ماشین فروشی Opel Astra H موتورش 1.8 میگن در حالت بهترین قرار دارد. بنزینی خالی، حجت 1 ساله دارد. برای علیش کردن وارنتی را میتونین پیشنهاد کنیم بچه‌ها. این همین معلومات برای شما میتونین اویدی ماشین با معلومات‌های ایلاویش گرفتن. همین رقمای 900 950 زنگ زنیم برادران. خلاصه اگر که همین معلومات رو قبول کردیم اویدی ماشین صورتش هم مقصد صورتای زور قبول کردگی نیست که شما پیشنهاد کنیم. با خودتون زنگ زنیم میپرسین 189624 کیلومتر پرادکش قید کردگی بچه‌ها. ماشین نوبتی Opel Vectra A سالش 1993 این حال قرار دارد در خوجند بستانی. نرخش 38000 سومانی پیشنهاد کردگان. سوزشورش بنزینی گاز، کوزوفش سدان، موتورش 1.8 لیتر، коробка передач مکانیکا. همین ماشین فروش خودش اکای نوریدینه بچه‌ها. زنگ میزنه بپرسین با 4 بالونی 70-80% سیستم ماشین خوبه میونه مقصد که خیلی پونلی بمب نیست داخل. همین قید کردن معلومات را کسانی که خریدار قضیه هستن زنگ زنین لایکاتون رو بزنین بچه‌ها. ما برای ما هر روزه نوار میکنیم 10 دونه 12 تا ماشین. مقصد اصلا نفرایی که با نوید میکنن این خیلی ماشین گفتن نمیدن برادر ما را مقصد فهمیدن نکنیم. ما نمیرم میویم برای شما میکویم کسای ماشینایی که نمیویم متاسفانه پیشنهاد کردن نمیتونیم بچه‌ها. ما
ба назар мегин дар навораи баъдина бо пешон мекунем. мошини навбатиро бинем бардор азиз. Opel Zafira. Zafira соли 2006 айни ҳол дар душанбе қарор дорад. Бо нархи 64000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов минивен, ай краскаш тӯзак хишрока бачако, объем моторша ДВТ 3584876 километр пробегша. Аки дурустай дуруст неста худотон бо занг запрсен. Коробка передачи автоматика. ҳолати мошин хубай. ҳуҷҷатош тамом шудагай, балонош навай. мошинхар бошен, рафта ай пеш бибинед мошина бо муомила ҳам дорад дӯстон азиз. ҳамиқа маълумот барои мошинхаро. ҳамон нафарое ки мошинхари қизиқ ҳастен, равон кунен бачакое ки бо ҳаста мошинхаро. агар шумода маъқул нашава, унода равон кунен, бо иншоалло ҳамин мошинфурӯшоро ҳам мақсад ба назар гирифтан дар кора ки ино ҳам хоҳиш мекунанд ки срочно фурӯши мошина. мошини навбатӣ Opel Vectra B дӯстон азиз, солиша 1998 гуфтанд, айни ҳол дар Истаравшан қарор дорад. бо нархи 45000 сомонӣ фурӯхта 46000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 1.6 механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторша Экотек нав ремонт шудагӣ бо сифати аъло, рулавои нав иваз шудагӣ вагон, равған нав иваз шудагӣ, 4 балон нав запаска, антифриз нав, салон кожа, 2 калид сентрзамок. хулоса мошин бер аз худ мегирӣ ҳай мекунӣ, алиш мешавад Мерседес сечка ёки Toyota Avensis боша. агар мақсад ҳамиқа варианти алиши дорад дӯстон азиз, каси дар маъқулай маромат кунед. мо ҳамиқа маълумото буд барои шумо хондем дӯстон азиз. худотон бо занг зад пурсен шав. мошини навбатӣ бардор азиз. Opel Meriva солиш 2007 айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 65000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, мотор 1.6 механика. дар ҳолати хуби техникӣ мошин қарор дорад. вагони Германия меган. расходаш мақсад 6.7 литр дар 100 километр. хеле раҳое ки кам мошина ман мекунен. расходаш дар роҳи рост трасса 5.5 литр дар 100 километр бачаҳо. ғунҷоиши бакаш 53 литр. пони электропакет, электрозеркала, кондитсионер кор мекунад, мультирул, запасной бо дорад, балонош, дамкрат дора. варианти алишира пешниҳод накунед. савдо дар болои ҳами капотай. капоти ҳами Opel Meriva. ҳамиқа маълумот дӯстон азиз. бо худотон занг зад пурсен шав. мошини навбатӣ бардор азиз. боз як дона Opel Astra F ки солиша 1996 гуфта қайд кардаги бачако. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 34000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотор 1.6 механика, кузов хетчбек. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айвагон як даст гаштагия меган. ака дӯстон азиз худотон бопурсен 100% маълумотое ки мо мехонем бовар мисол накуненам хато намегӯ, чунки мо дар равон мекунам, мо мехонем бачако. 4 чашкаш айхача беварид заводской меган. бензини холӣ, маслаш фильтр дина алиш кардагӣ, 2 балони ақиб нав. ҳамиқа маълумот дӯстон азиз. касоне ки боз хоҳиши тамошо кардани навораи моро дорен, дар комментария силкаи канали дигаримонай маъқул боша агар маълумот гузарен тамошо кунед. уҷадан мошинаи зуд барои шумо мақсад пешон мекунем. Opel Vectra 3 дӯстон азиз ки солиш 2004 айни ҳол дар Хуҷанд қарор дорад. бо нархи 32500 сум фурӯхта мешавад. лайка бизанед бачако, мора меҳтомал қадр кунед. сӯзишвориш бензини газ, моторш ДВД, кузов хетчбек, коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. техасмота дорад. технически нағза мошинча. состояние мошин дараҷаи олӣ, электропакет, кондитсионерш кор мекунад. арзон намешавад. беҳуда нороҳат мо накунед. касоне ки аз TikTok ва Instagram тамошо кесем бачако, дар YouTube поистен далер официал канали YouTube меброя. ҳамин шапкаи сирх канали мои бачако. каси маъқулаи маълумот гузарен тамошо кунед. набора паделит кунед. ҳаста нафарое ки мошинхари қизиқ ҳастанд. ҳами 10-20 нафар равон кунед. ҳам подписчикотон зиёд мешавад бачако. Instagram ҳам бо шумода хубай.
خلاصه سستن ماشین خوبه مرمت زن